الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الحاضرين وفي الحاضرات، وأن يبارك في أخينا الشيخ نوفل، نسأل الله أن يمده بالصحة والعافية وطول العمر إن شاء الله. مجلس مبارك ما شاء الله. سمعنا رواية الحديث في صحيح البخاري، وهذا الكتاب مبارك. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يقرؤونه ويتباركون بقراءته، قراءة كتاب صحيح البخاري، حتى يقال أنه أيام الغزوات والحروب كانوا يقرؤون صحيح البخاري بنية النصر فينصرهم الله سبحانه وتعالى، وكانوا يقرؤون صحيح البخاري بنية التيسير فييسر الله لهم الحاجات. حتى بعض العلماء والمشايخ في شهر رجب يقرؤون صحيح البخاري كاملا تبركا والتماسا للبركة لما في هذا الكتاب من البركة، لأن مؤلف هذا الكتاب كان صادقا مع الله في تأليفه، ولذا كان أصح كتاب بعد كتاب الله هو صحيح الإمام البخاري رضوان الله عليه. Tamu yang mulia kita Dr. Al-Habib Muhammad bin Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang datang dari kota Beirut, Yaman, yang mana beliau juga termasuk daripada alumni Pondok Pesantren Darul Mustafa di bawah bimbingan Guru Mulia Syed Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana beliau ini juga memiliki, alhamdulillah, memiliki pondok pesantren yang ada di kota Tangerang, Banten, Pondok Dar Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau sekarang sudah di kurang lebih tahun 2021 yang menyelesaikan akan S3 beliau di jurusan Balaghah dan juga bahasa Arab. Beliau banyak memiliki jurnal-jurnal yang dipublikasikan di internet, jurnal di bahasa Arab tentang ilmu Arabiyah, dan juga banyak beliau memiliki karya tulis. Beliau memulai dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan seluruh para keluarganya dan para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Kemudian kata beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi yang hadir di tempat yang mulia ini, di majelis yang penuh berkah ini, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan juga kesehatan dan keafiatan untuk guru kita, Guru Naufal, dan seluruh para guru-guru yang hadir di tempat ini, dan mudah-mudahan kita yang berhadir dikabulkan Allah Subhanahu wa taala akan hajat. Alhamdulillah, kita bersyukur bisa berhadir di tempat yang mulia ini bersama-sama. Tadi kita mendengarkan kata beliau akan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, pujian-pujian kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan juga barusan kita mendengarkan akan pembacaan kitab Sahih Bukhari, yang mana kita tahu ini kitab adalah kitab yang penuh berkah, kitab yang luar biasa, yang mana banyak daripada para ulama mereka mengambil berkah di dalam membaca akan kitab ini. Bahkan ada yang membuat menjadi kegiatan di bulan Rajab itu, mereka di awal bulan Rajab mulai membaca akan Sahih Bukhari ini sampai khatam. Dan di antara di bulan Rajabnya itu sendiri, artinya mengkhatamkan di bulan Rajab itu dari awal sampai akhir. Dan banyak lagi, bahkan dikatakan kan disebutkan kitab Sahih Bukhari ini para ulama dahulu di saat terjadinya peperangan, mereka membaca akan Sahih Bukhari agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan untuk mereka.
Dan juga karena kita tahu pengarang kitab Sahih Bukhari ini adalah orang yang betul-betul jujur atau dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang betul-betul ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahkan dikatakan kalam yang paling sahih, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an adalah kitab Sahih Bukhari. وما شاء الله هذا الكتاب المبارك صحيح البخاري ألفه بإخلاص وبجهد واجتهاد، بذل جهدا عظيما الإمام البخاري. لم يكن التعليم في زمانه ميسر كزماننا هذا، تستطيع أن تأخذ كتاب أو أن تشتري كتب أو أن تشتري لابتوب الآن وفيها عشرات الآلاف من الكتب في جهاز واحد. لكن كان في زمانهم يعانون لما يبحثون عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقصد أماكن بعيدة إلى عدة بلاد، من العراق إلى مصر إلى الشام، يتنقل من دولة إلى دولة، وكان التنقل أيضا صعبا، لم يكن كوقتنا هذا يذهبوا بالسيارات كانوا يذهبون على الأقدام، يذهبون على كانت مشقة في طلب العلم، لكن من أجل تبليغ هذه الرسالة، من أجل تبليغ هذا الدين، كانوا يتحملون الصعاب، كانوا يصبرون على قساوة الحياة. فالآن ما شاء الله قرأنا قبل قليل عن حادثة الإفك، أمس كنا في سورة النور تكلمنا، بس لم نفصل فيها، ذكرناها يعني مرينا عليها مرور الكرام. الخلاصة حادثة الإفك كانت براءة أو ما جاء في سورة النور براءة لسيدتنا عائشة رضي الله عليها، وكان بعد ابتلاء أيضا ما كان لسيدنا وإمامنا البخاري من نشر لكتابه هو بعد ابتلاء. مات وهو مهاجرا من بلده، من خراسان، طردوه من بلده. هذا الإمام العارف بالله لما رأوا أنه صاحب علم قزير، صاحب مكانة عظيمة، حسدوه. حتى العلماء حسدوه، حتى أخرجوه من بلاده. وسمعه الذي كان يرافقه سمعه وهو في سجوده قبل أن يتوفى، قال اللهم إني لا أريد الدنيا، اللهم خذني إليك، خلاص ما أريد الدنيا. قال لم يمض إلا أيام فتوفي. لكن يقول العلماء انظروا بعد وفاته، هل أخذ الناس بكتب العلماء الذين أخرجوه من بلاده أم بكتاب هذا الرجل الصالح، أم أخذوا الناس كتاب هذا الرجل المخلص؟ كل الناس أقبلت على كتاب هذا الإمام المخلص الذي طرد من بلاده. فكل صادق مع الله سبحانه وتعالى وإن امتحن في هذه الدنيا، وإن ابتلي في هذه الدنيا، لن يترك الله سبحانه وتعالى جهده وصبره، وسيعلي الله سبحانه وتعالى قدره وشأنه. Nampak dari dilihat bagaimana kehidupan beliau, bagaimana menuntutnya beliau akan ilmu, bagaimana beliau mengumpulkan akan hadis-hadis ini di saat beliau menulis akan Sahih Bukhari ini. Nampak di situ bagaimana besarnya keikhlasan beliau semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau orang yang kita tahu di zaman beliau itu sangatlah beda dengan zaman kita sekarang. Yang apalagi kalau kita ingin mempelajari akan ilmu-ilmu, kalau di zaman ini jadi nyaman. Apalagi kita ada seperti laptop, HP, itu kalau kita hendak membuka kitab-kitab kan banyak, nyaman. Cukup kita buka di Google dapat kitab-kitab. Tapi kalau di zaman dahulu, kalau mereka ingin mempelajari akan suatu ilmu, itu betul-betul mengeluarkan usaha yang sangatlah besar. Karena mereka cukup duduk di tempat untuk mencari akan ilmu, akan tetapi mereka
berani berlayar ke tempat yang sangatlah jauh untuk mengambil ilmu itu, untuk mengambil akan hadis itu. Bahkan kalau kita bandingkan lagi perlayaran mereka dengan perlayaran kita sangat jauh. Kalau dahulu kalau kita ini itu nyaman, ada mobil, ada kendaraan paling kada. Kalau kita hendak ke luar kota bisa pakai pakai kapal ataupun pakai pesawat. Kalau dahulu mereka masih menggunakan kaki mereka, artinya berjalan kaki. Sekurang-kurangnya mereka naik onta itu kalau perjalanan jauh. Bahkan Imam Bukhari ini tadi barusan kita mendengar hadis tentang masalah al-ifk, yang mana ini berkaitan dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tadi malam beliau di saat hadir di salah satu majelis, di situ beliau menjelaskan tentang masalah surah Nur. Di situ ayat yang ada berkaitan dengan surah An-Nur ini beliau jelaskan, tapi beliau ada membahas sedikit kita tuh lewat berkah aja, membaca belewat mengambil berkah aja, karena di situ ada kan tentang masalah bara'ah, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bahwa Sayyidatuna Aisyah ini bukan orang yang tersalah karena fitnahnya, makanya disebut dengan masalah al-ifk ini barusan. Tapi beliau cuma sekedar melewat saja di masalah ini, kada mendetail. Tapi barusan alhamdulillah kita mendengar hadisnya yang penuh tentang masalah itu. Dan berkaitan dengan Imam Ghazali, coba kita lihat itu, Sayyidatuna Aisyah beliau mendapatkan bala musibah dengan fitnah yang besar ini. Imam Bukhari pun seperti itu. Beliau dalam artian bagaimana semangatnya beliau, bagaimana kemuliaannya yang beliau dapatkan, ilmu yang banyak yang beliau miliki, sampai-sampai beliau diusir dari kampung beliau sendiri, yaitu Khurasan. Beliau diusir. Banyak daripada ulama di zaman beliau yang iri dengan beliau, bagaimana dengan ilmu beliau, bagaimana dengan semangat beliau di dalam mengumpulkan ini, sampai-sampai diusir. Akan tetapi bagaimana beliau ingin membuktikan Allah Subhanahu wa taala buktikan dengan kitab beliau ini bagaimana orang-orang mengambil manfaat beliau di saat akhir hayat beliau. Di sujud terakhir beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ulun tidak meminta apa-apa, ulun semata-mata hanya meminta keridhaan-Mu. Setelah beberapa waktu beliau meninggal dunia. Coba kita lihat, kata beliau, yang lebih bermanfaat, bahkan yang lebih banyak dibaca orang, kitab siapa? Kitab orang-orang yang berada di kampung beliau, yang para ulama yang mengusir beliau, atau kitab beliau orang yang kesian, artinya diusir dari kampung, tidak dipandang beliau, kehidupan beliau yang serba cukup, tapi ikhlas beliau karena Allah Subhanahu wa taala, makanya kitab beliau tersebar, bahkan kitab beliau di mana-mana dibaca. ومر هذا الابتلاء على كثير من أهل الله من الصالحين، مرت عليهم ابتلاءات ولكن لم يخيبهم الله سبحانه وتعالى فيما أرادوه، فحقق الله لهم المراد ونشر الله علومهم ونفع الله بهم. منهم الإمام الشافعي لما كان في مصر حقدوا عليه بعض المتعصبين من المالكية، وقبل وفاته ضربوه بالهراوات، ضربوه بالأعصي حتى توفي بعدها رضوان الله عليه. والإمام أحمد بن حنبل جلدوه بأمر أحد في زمن المتوكل أظن، أو قبل زمن المتوكل، الذي كان قبله أخرجه بعدين المتوكل في الدولة العباسية. جلدوه جلد، يقول الجلاد لقد جلدته جلدا لو كان في بعير لمات من كثرة الجلد. وخرج بعدين وعاش فترة بسيطة وتوفي، لكن الله نشر العلوم، ومنهم كثير أمثال هؤلاء نشر الله علومهم ونفع الله بهم. فما صار سيدتنا عائشة أيضا من الابتلاء، هو ابتلاء عظيم. قد الآن بعض الناس لما يقرأ كأنه قصة عادية يتسلى بهذه القصة،
لكن لما يكون لك في الواقع هذا أمر شديد عظيم، ليس بالسهل أن تتهم في عرضك، أن تتهم وأنت طاهر وأنت نظيف وأنت عفيف، لا تفكر في الحرام ولا تفكر، وزوجة نبي وتتهم بهذا الاتهام، كان أمرا عظيما. تقول كما جاء في الحديث، تقول ليلتين ما أنام وأنا أبكي حتى كدت أن أرى أن كبدي تتفتت من شدة البكاء. قالت ليلتين ويوم وأنا أبكي طوال الليل ويوم، ليلتين أو ليلتان ويوم وهي تبكي. تقول حتى كما قرأنا في الحديث حتى رأيت أو ظننت أن كبدي تتفتت من شدة البكاء، من القهر. انقهرت أنها عفيفة طاهرة وزوجة نبي وقائمة بالدين على أحسن قيام، وتتهم في عرضها وتتهم أنها فعلت الفاحشة رضوان الله عليه. Banyak daripada ulama juga mereka yang mana mendapatkan bala musibah yang besar. Tapi ini semua membuktikan bagaimana kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki martabat atau orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ulama, banyak dari mereka juga mendapatkan bala musibah seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau di akhir hayat beliau banyak daripada para ulama yang dari para al-Malikiyah mereka iri dengan Imam Syafi'i, sampai-sampai banyak daripada orang-orang yang bermadhab Maliki memukul beliau sampai dipukuli dengan tongkat, dengan kayu, sampai-sampai dikatakan bahwa beliau sebab meninggal beliau dari ini. Setelah beberapa waktu dari kejadian itu beliau meninggal dunia. Dan Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana beliau mendapatkan musibah, beliau dikurung sampai dicambuk. Dicambuk ini tidak gampang karena orang yang mencambuknya mengatakan kalau seandainya yang aku lakukan nih, cambukan yang sudah aku berikan kepada Imam Ahmad ini aku berikan kepada onta, maka pasti mati. Artinya bagaimana beliau menahannya itu tidak gampang, karena bukan sedikit, bahkan bukannya lembut pukulannya, tapi cambukannya keras. Akan tetapi yang mengeluarkan kan kalau salah kata beliau Mutawakkil. Setelah itu beberapa waktu pun beliau meninggal dunia dengan itu. Artinya banyak daripada ahlullah, para wali Allah Subhanahu wa taala, para kekasih Allah taala, mereka dengan kedudukan mereka yang tinggi, mereka pun juga banyak yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Sayyidatuna Aisyah yang barusan kita dengar di dalam hadis itu diceritakan, kalau orang yang mendengar akan atau membaca akan hadis ini atau cerita yang terjadi dengan Sayyidatuna Aisyah, mereka cuma membayangkan bahwa ini sekedar cerita, tapi mereka tidak mendalami. Mereka tidak memikirkan bagaimana saat itu perasaan Sayyidatuna Aisyah yang kata beliau 2 malam 1 hari kada kawa guring sama sekali, menangis 2 malam 1 hari dalam keadaan menangis karena beliau menyandang perasaan sakit hati yang luar biasa yang beliau dapatkan daripada fitnah itu, sampai-sampai kata beliau beliau merasa seolah-olah hati beliau ini hancur lebur. Ini artinya musibahnya ini tidak gampang, besar, karena beliau adalah orang sosok di salah satu daripada istri Nabi Muhammad SAW, dan yang kejadiannya ini, musibahnya ini berkaitan dengan kehormatan beliau. Jadi bagi seorang perempuan yang beliau kedudukannya seperti itu, otomatis musibah ini sangatlah besar. والقصة مشهورة عند الكثير، أنتم تعرفون قصة حادثة الإفك، وربما الأغلب يفهمها، ولن نتطرق إلى ذكر القصة لأنه سيستغرق وقت كثير، لكن نذكر أهم ما ذكر
في هذه القصة، وهو عدم أو ما أتى في القرآن من منع المؤمنين، كيف أن الله سبحانه وتعالى حذر ومنع سبحانه وتعالى من أن نشيع الفاحشة أو أن نتكلم على الآخرين بما ليس لدينا من برهان. فأتى لنا سبحانه وتعالى بحكم رباني. أولا جاء في القرآن تبرئة هذه المرأة العفيفة الطاهرة أمنا أم المؤمنين رضوان الله عليها، فبرأها الله سبحانه وتعالى. تقول هي بنفسها، تقول كانت أسوأ أيام مرت علي، كما ذكرنا لكم قبل قليل، كانت أسوأ أيام علي وبكت كثير وغضبت كثير رضوان الله عليها، وغضبت حتى غضبت من والديها ومن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كانت تشرح لهم تقول لهم كيف يعني لا تصدقوني، حتى قالت لن أنتظر إلا أن يبرئني الله سبحانه وتعالى. وذكرت الآية التي قالها سيدنا يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت ما معي إلا ربي. فقالت عائشة رضي الله عليها قالت ما كنت أظن أنه بينزل في آيات قرآنية، كنت أظن أنه بيجي رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء وحي. قالت أو ينزل عليه جبريل يكلمه كلاما، قالت أنه ينزل به قرآن ما كنت أظن. ولهذا أقول لكم أن الصبر والابتلاء بعده فرجا كبيرا، بعده يأتي فرج كبير من الله سبحانه وتعالى. كما ذكرنا لكم ما كان للأئمة من صبر جاء بعده فرج عظيم، ونشر الله العلوم التي كتبوها والتي ألفوها، فهي أيضا صبرت على ابتلاء عظيم. زوجة نبي طاهرة عفيفة تتهم، وحتى أنه يتكلم عليها بعض الصحابة كمصطح الذي كان ينفق عليه أبوها سيدنا أبو بكر الصديق، فغضبت غضبا شديدا. ايش ما هذا؟ كيف الناس يتكلمون هذا الكلام؟ حتى أبي يتغير علي، أمي تتغير علي، النبي يتغير علي. فحتى لما نزل الوحي فرح النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر، وقالت شهر ما ينزل الوحي، حتى بعد شهر ينزل الوحي قالت فهل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وبشرها وقرأ عليها الآيات. فقالت لها أمها قومي إلى رسول الله اشكري رسول الله. قالت والله ما أقوم، ما أشكر إلا الله لأنها كانت تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينظر إلى كلامها، منتظر الخبر من الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يتعامل بشريعة الله وشريعة ربنا سبحانه وتعالى، وهو أنه الإنسان ليس معصوم إلا الأنبياء من الخطأ، فقد ربما تفعل خطأ، لكن هي لم تفعل خطأ وهي تبرئ، لكن لم يصدقها أحد. فعندما نزل الوحي قالت لها أمها اشكري رسول الله، قالت والله ما أشكر إلا الله الذي برأني سبحانه وتعالى. Adapun cerita yang terjadi, apa yang terjadi dengan Sayyidatina Aisyah itu mungkin kebanyakan yang hadir di sini jadi insyaallah tahu sudah jadi apa kejadiannya, bagaimana alur ceritanya itu sampai dari awal sampai akhirnya, karena kejadian al-ifk ini masyhur sebetulnya. Jadi insyaallah jadi tahuan jabarataan, makanya yang belum tahu betapa non yang tahu kan kita. Jadi bila kita ceritakan jadi panjang habis waktunya. Nah, cuma kita ambil poin-poin yang penting yang bisa kita amalkan, kita pelajari dari cerita ini. Pertama jangan kita sampai ketujuh termasuk orang yang menyebarkan keburukan orang lain, apalagi kita kada tahu ini bujur kadanya. Apalagi misalkan kita kada ada dalilnya atau kada ada buktinya orang melakukan ini, jangan kita sebarkan. Hanya orang ringan mana ilat napa melihat orang disampaikan, dikisahkan si anu tu menggawi anulah aja. Tahulah bujur kadanya. Karena apa yang terjadi dengan Sayyidatuna Aisyah
Itu sampai-sampai membuat beliau sakit hati yang luar biasa. Apalagi tadi kan disebutkan berapa, 2 malam 1 hari beliau kada kau guring sama sekali. Sampai-sampai beliau, sifat beliau itu tuh emosional beliau itu membeludak. Beliau sampai marah dengan Abah Sidin sendiri, bahkan sampai dengan Rasulullah pun beliau marah. Karena beliau bingung di saat itu, bingung kadada orang yang beliau seperti orang yang putus asa, karena kadada yang percaya dengan beliau. Karena Nabi SAW beliau membujurkan kada, menyalahkan kada, beliau ingin menunggu datang penjelasan dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Karena ini masih masalah masalah samar. Nah, masih melewat mulut ke mulut, kedada bukti. Bahkan banyak dari orang, para sahabat pun banyak yang menggosipkan ceritanya itu, gosipnya Sayyidatuna Aisyah terjadinya itu banyak, bahkan tersebar di para sahabat yang lain. Bahkan orang yang biasa sering yang dinafkahi Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun juga sempat menyambat. Nah, ini saking musibahnya itu, jadi Sayyidatuna Aisyah ini menyandang rasa sedihnya luar biasa. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala di saat itu kata beliau aku mengharap mungkin di kejadian ini Allah Subhanahu Wa Taala nantinya mendatangkan memimpikan kepada Rasulullah SAW, memberitahu bahwa kejadian ini salah. Atau mungkin Jibril nanti datang kepada Rasulullah memberitahu bahwa ini salah. Sekalinya beliau kada menyangka sama sekali. Setelah kurang lebih 1 bulan wahyu kada datang kepada Rasulullah SAW, ternyata sekalinya datang menceritakan bagaimana bersihnya Sayyidatuna Aisyah, beliau tidak mengerjakan itu sama sekali. Nah, ini kata Sayyidatuna Aisyah saat itu, di saat aku mengira bahwa yang menegur ini langsung Allah Ta'ala, barangkali Allah Ta'ala memimpikan, ternyata langsung melewat ayat. Ibu beliau menyuruh Sayyidatuna Aisyah untuk cepat-cepat mendatangi Rasulullah SAW, berterima kasih. Kata beliau aku kada bakalan bangun, aku cukup berterima kasih lawan Allah Ta'ala. Saking beliau himungnya, dan juga agak sedikit dengan Rasulullah, wajarlah namanya 2 laki bini. لذا نجد أن الله سبحانه وتعالى أعطانا معشر المسلمين والمؤمنين تعاليم ومبادئ نمشي عليها، وأخلاق نتخلق بها، وهو ألا نشيع ما يقوله الناس من فاحشة أو من اتهام لأحد. فقال الله سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. كان الأجدر بكم يا من تؤمنون بالله أن تقولوا هذا إفك مبين، تظنون الخير بالمسلمين، ما تتكلم عندما تسمع كلامه فلان فعل فاحشة، فلان سوى كذا، فلان سوى كذا، لأن الله قد بين أن الذي تولى كبره له عذاب عظيم، هو عبد الله بن أبي. هذا عبد الله بن أبي رأس المنافقين، هو الذي حاول أن ينشر هذا الكلام ونشره حتى أثروا على بعض الصحابة الصالحين كمصطح، حسان بن ثابت وغيرهم من الصحابة، حنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوجة النبي، حتى كان في نفسها شيء عايشة عليها، كما في الحديث قرأنا قبل قليل، قالت: وكان في نفسي على حنة لأنها تكلمت عليه. كان الأجدر بالمؤمنين أن يقولوا خيرا في إخوتهم المؤمنين، لا يظن به سوءا. ولذا خصلتان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فوقهما شيئا من الخير: حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر: سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله. Dengan apa yang terjadi dengan Sayyidatuna Aisyah
juga apa di sini di antara pelajaran yang kita bisa dapatkan kata beliau dari apa yang Allah Ta'ala jelaskan di dalam ayat ini, bahwa apa di saat kita sabar di dalam menyandangkan bala ini, kita tetap menjalani dengan apa, dengan mempertahankan dengan kebaikan kita. Jangan sampai apa kita terpengaruh dengan apa yang ada, apa yang kita dapatkan. Allah Ta'ala akan memberikan kelapangan dan juga apa jalan keluar yang sangat luar biasa, yang tidak dikira-kira. Makanya tadi kan dikira Sayyidatuna Aisyah melewat apa mimpi barangkali atau melewat Jibril, akan tetapi langsung melewat ayat. Nah di sini di dalam ayat ini banyak yang bisa dipelajari dari apa yang terjadi dengan Sayyidatuna Aisyah, karena di situ kan kita disuruh tadi poin yang pertama bahwa apa jangan sampai kita menyebarkan kepada orang-orang dengan apa yang kita dengar daripada keburukan orang lain, apalagi kita tidak memiliki bukti dengan kejadian itu. Artinya sekedar kita mendengar lalu kita sampaikan ke orang-orang bahwa si anu menggawi ini, karena Allah Subhanahu wa taala apa? Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Nah, ketika mereka cuma sekedar mendengar, lalu mereka mengira dengan diri mereka bahwa mereka orang yang bagus. Lalu mereka mengatakan bahwa ini adalah apa kejadian yang tidak baik. Ini sudah jelas. Sedangkan mereka tidak memiliki bukti sama sekali. Allah Ta'ala menegur kepada semuanya. Sekiranya jangan sampai apa dengan sekedar kita mendengar tapi kita tidak memiliki bukti lalu kita sebarkan. Banyak dari para sahabat yang bukan hanya sahabat laki-laki, bahkan sahabat perempuan pun, bahkan orang yang dekat dengan Sayyidatuna Aisyah, sampai-sampai mereka juga ikut-ikutan dengan menyebut dengan apa yang terjadi dengan Sayyidatuna Aisyah. Sampai-sampai kan disebutkan dalam hadis tadi, Hanan ini termasuk orang yang kata Sayyidatuna Aisyah, aku sakit hati dengannya, karena sekalipun ada ikatan keluarga tapi inya umpatan menyambar, sedangkan mereka tidak tahu apa yang aslinya. Karena sebabnya ini terjadi tersebarnya gosip ini adalah gara-gara siapa? Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay adalah termasuk pemimpin orang munafik. Dia termasuk orang yang antusias di dalam menyebarkan gosip ini, sampai-sampai menyebabkan para sahabat yang lain terpengaruh. Lalu disebarkannya, dikuatkannya. Makanya tadi kan banyak daripada para sahabat, Mustah, Hasan bin Thabit. Mustah orang yang termasuk orang yang dekat dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang selalu dinafkahi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, keempat juga terpengaruh. Nantinya ini sesuatu yang bahaya. Jangan sekedar kita apa-apa terpengaruh dengan orang, kita hendaklah kita berdiam di sini. Karena seperti mana disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, dua sifat yang mana tidak ada lebih baik daripada dua ini, yaitu husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Dan dua macam yang mana tidak ada lebih hina daripada dua ini, yaitu suudzan billah wa suudzan bi ibadillah. Artinya jangan hanya dengan sangka menyangka lalu kita umpatan. Wa yaqul subhanahu wa ta'ala walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun 'azim. يعني يقول سبحانه وتعالى كان الأجدر والأفضل منكم حينما تسمعون هذا الكلام على أمكم، على أم المؤمنين، أن تقولوا ما نتكلم بهذا، ما تشيعون هذا الفاحشة، ما تنشرون هذا الخبر، تقولوا هذا بهتان عظيم، هذا افتراء وكذب على هذه الطاهرة. ولذا
الله سبحانه وتعالى كل شيء قد قدره وقد كتبه في سابق علمه. الله قد قدر هذه الفتنة التي كانت وهذا الابتلاء لسيدتنا عائشة، لكن ما هي النتيجة؟ النتيجة عظيمة. النتيجة هذه الفتنة خرجنا بها بتعاليم عظيمة في القرآن الكريم من الله سبحانه وتعالى، كيف نتعامل مع نشر الاتهامات، كيف نتعامل مع نشر الكلام الذي ينتهك أعراض الناس، الذي يتكلم على أعراض المسلمين، وهو أن نتعامل معه بحسن الظن. وإن كان عدوا لك وإن كنت لا تحبه لا تتكلم. إنسان تكرهه تبغضه يقولون أوه فعل كذا، قالوا عنه أنه زنا، قالوا عنه أنه فعل كذا، وتنشر الكلام. لا، إذا لم ترى بعينك لا تنشر الكلام. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل زينب بنت جحش التي هي أخت حنة التي تكلمت، قالت والله يا رسول الله لا أتكلم عليها وما رأيت فيها إلا الخير. تقول عائشة ما نسيت لها هذا الموقف، قالت فرحت منها، قالت رغم أنها ضرة للنبي لسيدتنا عائشة، قال ضرة وأتنافس أنا وياها وقد نتخاصم، لكن في هذا الموقف قالت كانت من الصالحات، كانت من المؤمنات ما تكلمت. وإن كانت لا تحب عائشة لأنها ضرتها، لكن إيمانها بالله وإيمانها بربها وعدم خوضها في الباطل فيما يكرهه الله جعلها تمسك لسانها ولا تتكلم بالباطل. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang setelahnya itu, walaula in sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanak hadza buhtanun 'adzim. Allah Subhanahu wa taala di sini mengajarkan bahwa di saat apa yang kita mendengarkan atau kita mendapatkan kabar dari masalah keburukan orang lain, apalagi ini masalah kehormatan orang, kita kada tahu jadi ini bujur kadanya lagi, kita kada memiliki bukti atau apalagi ini orang lain, bukan atau teman biasa, atau apalagi jadi ini berkaitan dengan musuh kita. Misalkan kita ada memiliki orang yang kita kadang ketujui, kita mendengar inya orangnya kayak ini ujar juga masih kita kadang melihat secara langsung, maka hendaklah kita mengamalkan dengan ayat ini. Allah Ta'ala melajari kita hendaklah kita mengucapkan ma yakunu lana an natakallama bihadza. Kada perlu kita untuk memandirkan masalah ini. Hadza buhtanun azim. Ini mungkin menjadi mungkin timbal baliknya bahkan mungkin menjadi kepada diri kita. Artinya sesuatu ini kada baik. Ini iftira. Artinya cuma sekedar kakuan tapi tidak ada bukti sama sekali. Artinya coba kita lihat Presiden bagaimana lebih baik kita mengikuti bagaimana Sayyidatuna Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash, kita tahu beliau termasuk saingannya Sayyidatuna Aisyah. Karena kan Zainab binti Jahash termasuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk saingan beratnya Sayyidatuna Aisyah. Akan tetapi beliau di saat melihat kejadian seperti ini, waktu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana menurutmu, kata beliau menjawab dengan ayat ini, ma yakunu lana an natakallama bihadza. Artinya semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahunya Sayyidatuna Aisyah adalah orang yang luar biasa, orang yang suci. Makanya kata Sayyidatuna Aisyah sekalipun dia adalah orang yang termasuk saingan beratku, tapi ucapan beliau ini selalu aku ingat. Beliau termasuk orang yang aku sayangi dari segi karena beliau di saat kejadian ini, di saat musibah yang menimpa yang sangatlah besar yang aku hadapi, tapi ucapan beliau yang sangat menyenangkan hati.
Nah ini kata beliau, hendaklah kita amalkan dengan ayat ini. Jadi syahidnya jangan sampai kita di saat mendengar seperti itu kita ikut-ikut di dalam menyebarkan akan kabar-kabar atau gosip-gosip seperti itu. فالحكم والفوائد في هذه الآيات كثيرة وعديدة لا يسعنا في هذا الوقت أن نذكرها. نكتفي بهذا القدر. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قلوبنا من المعاصي، يحفظ ألسنتنا من المعاصي، يحفظ ظواهرنا وبواطننا، يجعلنا وإياكم من الصالحين، يجعلنا من المحبين للصالحين، يجعلنا وإياكم ممن قلوبهم لا تحب إلا ذكر الله، ولا تحب إلا الصلاة على رسول الله، ولا تحب إلا نشر الخير والفضيلة، ولا تحب الرذيلة، ولا تحب نشر الفاحشة. يجعلنا وإياكم من الذين يحبون الله ويحبهم الله، يجعلنا وإياكم من الذين يحبون رسول الله ويحبهم رسول الله، يجعلنا وإياكم من الذين يحشرهم الله مع رسول الله يوم القيامة مع آل بيته. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم الضعفاء والمساكين انظر إلينا وإلى الحاضرين بنظر رحمتك، ليس بعده عذاب يا الله، ليس بعد الشقاء يا الله، ليس بعده ابتلاء يا الله. اللهم لا تبتلينا لا في الدنيا ولا في الآخرة يا الله. اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولأحبابنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. انصر إخوتنا في فلسطين، انصر إخوتنا في فلسطين، انصر إخوتنا في فلسطين، عجل بالنصر لهم يا رب العالمين. اختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله متحقين بها ظاهرا وباطنا حسنه ومعنا إلى حضرة النبي. الفاتحة. طلبوا منا الإجازة الإخوان، إن صحت لي الإجازة فنجيزكم فيما أجازنا فيه المشايخ في قراءة صحيح البخاري وكتب الستة وصحيح مسلم وغيرها من الكتب وكتب سادتنا الأبي علوي وأذكارهم وأورادهم، فما صح لي فيه الإجازة أجزناكم في ذلك. قولوا قبلنا الإجازة. قبلنا الإجازة. Alhamdulillah. Beliau memberikan ijazah kepada kita yang hadir yang mendengar pengajian ini. Insyaallah bersambung sanadnya kepada beliau dan beliau di ijazah kitab Sahih Bukhari dan kutubus sittah yang lainnya kata beliau, dan banyak dari kitab-kitab yang lain bisa kita ngambil manfaat. Seperti juga karangan Imam Nawawi dan adkar-adkar, wiritan-wiritan, insyaallah berkah semuanya. Amin.